तो गाइस इलिश मछली देखे हम लोग। भिटकी वो लोग है गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। वापस से एक न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग है, अभी हम जाने वाले हैं कोलकाता, जहाँ पर हम रहते हैं। छोटा सा मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, चिकन मार्केट। तो सुजाता जी के लिए फिश लेंगे, इलिश फिश। वो बहुत दिन से बोल रही है इलिश खाने का मन कर रहा है, तो जाके देखते कितना प्राइस पड़ेगा। और रेसिपी आप लोगों को भी दिखाएंगे, रेसिपी आप लोगों को शेयर करेंगे, कैसा बनाती है और कैसा टेस्ट लगता है। आप लोगों को ये भी फीडबैक देंगे। तो चलो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। तो गाइज हम मार्केट में आ चुके हैं। अब ये जो मेरा लेफ्ट साइड में देख रहे हो, पूरा वेजिटेबल का मार्केट बैठता है, और ठीक उसके राइट साइड में फ़िश का, चिकन का मार्केट। तो आप देख सकते हो कितना वैरायटी फ़िश यहाँ पर ही है। मैंने कभी नहीं देखा इतना बड़ा बड़ा मछली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, और शॉकिंग भी हो रहा है। ये मछली छोटा देखा, ये 15 किलो साइज का मछली है। ये स्टैरिंग फिश है, बंगला में शंकर माछ बोलता है। ए भिटकी गुलो कत साइज আছে দাদা? 3 কিলো সাইজে না? কত করে এটা? 120 টাকা। 120 টাকা কিলো। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, सब पार्ट में रखा हुआ है। ये शायद मटन का है, वो लेग अलग है, ये स्किन है, ये विंग्स है, ये भी विंग्स है, ये बॉडी है, और ये स्टमक है, और उधर चिकन का पीस है। तो गाइस यही है इलिश मछली, जो 1000 से स्टार्ट है 2000 तक। इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए नहीं लिए, नेक्स्ट टाइम श्योर लेंगे। तो गाइज इलिश मछली देखे हम लोग, पर बहुत ज़्यादा दाम बोल रहा और अच्छा क्वालिटी का भी नहीं था, इस वजह से नहीं लिए। तो सुजाता जी कांटा मछली है, आप लोग को हम कभी खाए नहीं है, फर्स्ट टाइम खाएंगे, आप लोगों को दिखाते हैं कैसा देखने में। तो गाइज सुजाता जी ये वाला मछली ली है। इसका वज़न 1 किलो 800 है, लगभग 280 का आसपास पड़ा है। मुझे देख करके बहुत अजीब सा लग रहा था मछली, गला गला टाइप का। पता नहीं, सुजाता जी बोली बहुत टेस्ट होगा, खा करके देखना। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, खा करके कैसा लगेगा आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा। और आप लोग भी, अगर आप लोग के आसपास ये मछली मिले तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा क्राउड है, और बहुत सस्ता मार्केट है। तो गाइस सुजाता जी का इलिश खाने का शौक था, पर बेचारे का शौक पूरा हुआ नहीं। वो खुद अपना मुंह से बताइए इसको कैसा लगा। তো বন্ধুরা বাজারে গেলাম, কিন্তু ইলিশে এতটাই দাম বললো যে নিতে পারলাম না। তো ওর কারণে আমি একটা মাছ পছন্দ হলো। ও মাছটা খেতে অনেক ভালো লাগে, মানে ও মাছটা কষা কষা করলে অনেক টেস্ট। তো আপনাদের দেখাবো মাছটা কি নিয়ে এসেছি। আমরা নিয়েছি 26 কিলো চালের একটা বস্তা। তো এর সাথে বাঁশকাঠি রাইস 1 কিলো ফ্রি আছে, তো ওই জন্য নিয়ে নিলাম। আর এদিকে এই যে বাগার মাছ, এগুলো আমরা কাটা মাছ বলি বাংলায়। আর এদিকে নিয়েছি 100 রসুন, আর এখানে ঘি নিয়েছি রেড কালারের। রুটি দিয়ে খেতে আমার অনেক ভালো লাগে, ঘি দিয়ে, ডাল দিয়ে, রুটি দিয়ে আমার খুব ভালো লাগে, আমাদের ওনারও খুব ভালো লাগে, তো নিয়ে নিয়েছি। তো এই কটা আমাদের আজকে বাজার ছিল, তো অনেক রাতও হয়ে গেল, তো আমাকে এখন রান্নাটা করতে হবে। তো বন্ধুরা এতগুলো মাছ তো আমি রান্না করবো না, ধুয়ে ফ্রিজে স্টোর করে দেবো। আর এর থেকে আমি কিছু পিস নিয়ে রেসিপিটা আপনাদের দেখাবো কিভাবে বানাতে হয়, তো দেখতে থাকুন। পুরো মাছটা বানানোর জন্য আমি কি কি মশলা নিয়েছি দেখুন, সব একসাথে পেস্ট করে নিয়েছি। আদা, জিরে, রসুন, শুকনো লঙ্কা, কালো জিরে আর পেঁয়াজ সব একসাথে পেস্ট হয়ে গেছে এটা। আর এখানে নিয়েছি সরষে তেল, পরিমাণ মতন কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো লাল হওয়ার জন্য, আর এখানে হলুদ গুঁড়ো, আর এখানে ভাজা মশলা, গরম মশলা, সব গোলমরিচ মিলে ভাজা মশলা আমি গুঁড়ো করে রেখেছি। আর এখানে মাছটা গরম জল করে ধুয়ে, কেন সামুদ্রিক মাছ তো একে গরম জল করে ধুয়ে লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো মাখিয়ে, নুন মাখিয়ে রেখে দিয়েছি 15 মিনিট। এবার আমি রান্নাটা করে নেব। বন্ধুরা তেলটা গরম হয়ে গেছে, আমি মাছগুলো একটা একটা করে দিয়ে দিলাম। এই মাছটা খুব ফাটে, ভেজে নেব, জানি না কিভাবে লেগে যাবে কিনা মাছটা। তেল তো ভালো করেই গরম করে। তো মাছটা আমার এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, উল্টিয়ে দেবো এইভাবে। দেখুন লাল হয়ে গেছে, খুব সুন্দর।
বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এত সুন্দরভাবে কালার হয়ে ভাজা হয়ে গেছে, খুব সুন্দর। দেখুন লাল লাল একদম ফ্রাই হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে এখনই খেয়ে নিই। তো আমি মাছ ভাজাগুলো উঠে নিলাম। এই মাছটা আমার মা বানাতো, খুব সুন্দর লাগতো খেতে। বন্ধুরা কালো জিরে ফোড়নে দিয়ে দিলাম। মাছ ভাজাগুলো তো সব হয়ে গেছে, এবার আমি তরকারিটা করে নেব। কালো জিরে একটু ভাজা ভাজা গন্ধ বেরিয়ে গেছে, এবার মশলা পেস্টটা দিয়ে দিলাম। মশলা পেস্টটা ভালো করে কষাতে থাকবো। তো বন্ধুরা মশলাটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। তারপরে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিলাম, দিয়ে মশলাটা আর একটু তেল ছাড়া অবধি কষিয়ে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা এত সুন্দর এসেছে, দেখুন। বন্ধুরা ভালো করে মশলা আমার কষানো হয়ে গেছে আর তেল ভালো করে ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমি পরিমাণ মতন জল দিয়ে দিলাম। জলটা একটু ফুট উঠে যাবে, আমি তারপরে মাছগুলো দিয়ে দেব। বন্ধুরা ঝোলটা আমার ভালো করে ফুটে গেছে, এবার আমি মাছগুলো একটা একটা করে দিয়ে দেব ঝোলে। এবার আমি 10 মিনিট এটা হতে দেব। তো বন্ধুরা দেখুন আমার গ্রেভিটা কত সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। এবার আমি এর উপরে গরম মশলাটা ছড়িয়ে দেব। বন্ধ করে দেবো গ্যাসটা, দিয়ে ভাজা মশলা করে রেখেছিলাম আপনাদের দেখালাম, ওটা 1 চামচ আমি ওপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম। খুব সুন্দর সেন্ট বেরিয়েছে। তো বন্ধুরা দেখুন আমি থালিটা সাজিয়ে নিয়ে বসে গেছি খেতে। তো কি কি নিয়েছি দেখুন, ভাত, কাঁচা লঙ্কা, এখানে ভাজি নিয়েছি, আর এখানে রুটি নিয়েছি, আলু কাঁকরোল ভাজি, আর এখানে দেখতেই তো পাচ্ছেন বাপরে বাপ কি কালার। এবার আমি খাবো, দেখুন আপনারা। মাছের পিসটা দেখুন। এবার আমি একটু গ্রেভি নিয়ে নেব। গরম গরম ভাতে লাল লাল ঝোল। উফ, মাছটা 1 কাঁটার মাছ বন্ধুরা, দেখুন কোনো কাঁটা নেই। অসাধারণ বন্ধুরা, মানে এতটাই টেস্ট হয়েছে মাছটা, আর সেদ্ধ হয়েছে এত সুন্দর, মানে কি বলবো, কথা বলবো না খাবো আমি ভাবতে পারছি না। দেখুন খুব সুন্দর টেস্ট, না খেলে আপনারা বুঝবেন না। মাছটা বানিয়ে খেয়ে দেখবেন আর টেঙ্গা। আর আমার মা আজকে তরকারিটা খেতে খেতে মায়ের কথা মনে পড়লো। আমার মা এই মাছটা বানিয়ে খাইয়েছিল। তো আজকে আমি মায়ের মতন রান্না করার চেষ্টা করি। তো বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন, আর আমার হাজবেন্ডকে একটু খাইয়ে দিই। चलो भाई मेरा भी पारी खा लेते हैं। হ্যাঁ একটু মাছটা খাও। फर्स्ट टाइम माछ हम खाए, फर्स्ट टाइम ट्राई किए, बहुत अच्छा लग रहा। परफेक्ट नमक, परफेक्ट झाल। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सुजाता जी के लिए एक लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत करती है बेचारी, मेहनत करके वीडियो बनाती है। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होता है, मुझे भी होता है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब चेंजिंग होगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक शेयर कमेंट। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट कोई ब्लॉग पे या किसी रेसिपी के ऊपर। टाटा बाय बाय।